यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रात ज्योतिर समस्त दर्शक भाई भणी मानू मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो जे ए स्वल्प समय मध्य आमने ईश्वर वाक्यर किछि व्यवहारिक तथ्य आपण निकट में रखिबार प्रयास करिचु। आपण मानकु मध्य मु धन्यवाद जनाए जे आपण माने नियमित भाव में आमानकर कार्यक्रम को देखुचंती। अनेक आपण मानक मध्यरु आमानकु फोन कॉल करिसंती, व्हाट्सएप रे मेसेज पठेइचंती। आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। यदि कार्यक्रम आपन को भल लागु थाए तबे दया करी यार लिंक को अन्य मान सहित शेयर करंतु जेपरि से माने मध्य कार्यक्रम देखिबा द्वारा ईश्वरंकर आशीर्वाद लाभ करि परिबे। तेबे भाई बहन माने आसंदा माने ये कार्यक्रम आगो को बढ़िबा। आज आमने जो प्रसंग रे आलोचना करिबा गत थर मध्य आमने ये प्रसंग रे किछि अल्प आलोचना करिथिलु जे एक उत्तम विवाह निमंते किपुर एक उत्तम स्त्री को आपण मनोनयन करि पारिबे। आज आमने आउ किछि अधिक देखिबा। गत थर आमे देखिथिलु जे जदि आपण विवाह निमंते कौन से स्त्री को आपण युवती को मनोनयन करुचंती, प्रथम कथा देखंतु से ईश्वर को भय करुथिबो। द्वितीय कथा आमे देखिथिलु आपण तार चेहरा को गुरुत्व दियंतु नहीं, मात्र तार चरित्र को गुरुत्व दियंतु। एवं तृतीय कथा आमे देखिथिलु जे आपणकर आह्वान को आपण को साहाय्य करिवो, आपणकर साहाय्यर हस्त बढ़ेइबो, ए कथा आमे देखिथिलु। आज अधिक कथा किछि देखिबा जे आज आपण जदि कोनोसी स्त्री को विवाह करके चाहूँगी आपण युवक भाव में, चतुर्थ कथा होची एक बुद्धिमती को बाछंतु नाटक बाजी को नुहे। हितोपदेश तार 14 अध्याय 1 पद लिखा जाए, ज्ञानवती स्त्री अपना गृह गुंथे मात्र अज्ञान सहस्तरिता भांगी पकाए। आपण किपर जानिबे जे स्त्री लोकटी बुद्धिमान अबा नाटक बाजी बोली तार चिन्ह कौन ना? ता ज्ञानवतीर चिन्ह होची से तार भाव प्रवणता को नियंत्रण करिथाए। शी कंट्रोल्स हर इमोशन। जे इमोशन रे फाटी पड़ी थाए से ज्ञानवती नुहे। से तार भाव प्रवणता को नियंत्रण करिथाए एवं कौन सी विवाद को परिपक्व भाव रे समाधान करिथाए एवं जे बुद्धिर सहित कथा कही थाए। जेते आपण ए चिन्ह ए लक्षण देखिबे आपण जानि परिबे से जणे ज्ञानवती स्त्री। एक मूर्ख स्त्री लक्षण कौन? से सर्वदा विवाद करे, झगड़ा करे। से सम्मानहीन व्यक्ति अटे। से अन्य क्या को सम्मान दिए नहीं, बेखातिर भाव में आउ से जीवन काटी थाए एवं से अपरिपक्व अटे, इमेच्योर। भाई भणी माने अनेक समय लोक मैंने कहते जे जोटी प्रेम अच्छी सेठी विवाह भलरे चलिबो, किंतु बाइबल आमान को एक कथा सिखाए, विवाह केवल प्रेम द्वारा तिष्ठे नहीं, मात्र प्रेम सहित ज्ञान बुद्धि द्वारा तिष्ठि थाए। ज्ञान बुद्धि मध्य गोटे विवाह आवश्यक। केवल प्रेम नुहे, एक पक्षिया प्रेम नुहे। एवं पंचम तार आचरण एवं मनोवृत्ति को निरीक्षण करंतु। जेता आपण चयन करुचंती तार आचरण एवं तार मनोवृत्ति को निरीक्षण करंतु। लोक तार 16 अध्याय 10 पद लिखा अछि जे अल्प विषय विश्वस्त से मध्य बहुत विषय विश्वस्त अटे। तेणु जे अल्प विषय जार विश्वस्तता रही से बहुत विषय मध्य से विश्वस्त रहिबो। एबे लक्ष्य करंतु जे तार पितामाता को से किपरि व्यवहार करुची, से किपरि अन्यमान सहित कथा होची, से कौन सम्मानस्पद अटे कि अबा दाम्भिक अटे। सत्यता होची या
ଯେ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଅଛି, ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବିବାହ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଆତ୍ମସଂଯମ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଏବଂ 4 ପଦରେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପୃଥକ ରୁହ, ଆଉ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ପରି କାମାଭିଳାଷୀ ନ ହୁଅ। ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା ଏହା ଦେଖାଏ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରତି ତାର ସମ୍ମାନ। ସେ ବିବାହ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିବାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସେ ପବିତ୍ର ରଖିଥାଏ। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅବା କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ପଡ଼ି ଆମେ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ଯାକୋବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କାହାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏ ଗମ୍ଭୀର ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ନେତାମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଲ୍ଦିବାଜି ନକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ନେତାମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ, ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ତା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ଇସାକଙ୍କର ବିବାହ କଥା ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି। ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବିବାହ ବିଷୟରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବଂ ଐଶ୍ୱରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରେବେକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମନୋନୟନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଚୟନ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।